Sementara ancaman tarif 30% dari Amerika Serikat terhadap impor dari Uni Eropa telah membuat industri kecantikan Prancis terguncang. Ekspor produk kosmetik Prancis ke Amerika Serikat bernilai hampir 3 miliar euro pada tahun 2024, mewakili sekitar 12% dari total ekspor negara Prancis. Serikat Pekerja VBA yang mewakili industri kecantikan Prancis mengatakan ekspor ke Amerika Serikat bernilai hampir 3 miliar euro pada tahun 2024. Angka ini mewakili sekitar 12% dari total ekspor. Parfum menyumbang sedikit lebih dari setengahnya dengan 1 dari 5 parfum yang dijual di luar negeri dibeli oleh konsumen Amerika. Sayangnya, pasar ekspor Amerika Serikat sedang tumbuh justru dirusak oleh ancaman tarif 30% dari Presiden AS Donald Trump jika kesepakatan dengan Uni Eropa tidak tercapai pada 1 Agustus mendatang. Pour les marques de cosmétiques françaises, l'export est un débouché indispensable. Effectivement, on ne peut pas forcément toujours se l'imaginer, mais certaines marques d'ailleurs françaises ne sont quasiment que commercialisées qu'à l'extérieur du pays. Donc ça, il faut le savoir. L'image de marque de la France en termes de cosmétiques à l'international n'est plus à faire. Et cela représente pour nous vraiment une vraie opportunité commerciale très très forte. Et c'est vrai que cela nous prive d'autant plus que les États-Unis sont le premier marché mondial de la cosmétique, de potentiellement d'une énorme audience de clients. Para pengusaha kosmetik mulai mencari strategi pemasaran lain dengan mempertimbangkan untuk menyalurkan impor melalui perusahaan AS untuk mengurangi dampak tarif. Namun hal tersebut masih belum pasti. Bagi VBA, dampak tarif 30% terhadap perekonomian Prancis akan sangat dramatis. Sebuah studi oleh konsultan ekonomi Asteras menyatakan bahwa hal itu dapat menyebabkan hilangnya ribuan lapangan kerja. Les 30%, c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie cosmétique. Tout d'abord parce que le marché américain, c'est notre premier marché d'export. 12% de nos exportations vont vers les États-Unis. Et aussi parce que à 30%, on commence à avoir un impact sur les entreprises. Une étude qui a été réalisée par le cabinet Asteres permet d'estimer l'impact en termes de perte d'emploi de droits de douane à 30%, une perte de 12 000 emplois en France. Jika tarif berlaku, konsekuensi yang akan terjadi adalah bernegosiasi dengan distributor di hulu mengenai proporsi kenaikan tarif, tetapi juga membebankan biaya kenaikan tersebut kepada konsumen. Namun, sejauh mana konsumen Amerika akan menerima kenaikan harga produk impor tersebut? Sejauh ini merek-merek Prancis mulai mencari pasar lain yang memiliki potensi bertumbuh seperti Brasil dan India.